Vader in de hemel, dank u voor deze morgen, Heer. Dank u voor de mooie dag nog die u aan ons gegeven hebt. U bent een fantastisch God, een wonderbare God, een wonderbare Vader. U bent onze koning, Heer. U bent onze redder. Met u is alles mogelijk. We zijn zo gezegend door u, Heer. Dank u voor alle zegeningen. Dank u voor verse openbaringen. Dank u voor uw leiding steeds elke dag, Heilige Geest. Dank u voor uw aanwezigheid in ons leven. We prijzen en danken u, Heer, dat ons samen zijn nu ook tot zegen mogen zijn voor u, voor ons en voor anderen, Heer. In de machtige naam van Jezus Christus. Dank u dat u spreekt ook tot ons, Heer. Dat u klaar en duidelijk spreekt, Heer. We willen steeds veranderen en meer willen lijken op u, Heer Jezus. In Jezus' machtige naam. We zijn gewassen door zijn bloed, rechtvaardig. We zijn uw kinderen, Heer. Halleluja. Amen. Amen. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u, de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Halleluja, halleluja, Adonai. Halleluja, Adonai. Amen. Jezus, ik hou van u. Jezus, ik hou van u. Meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Jezus, ik hou van u, meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, meer dan ik u zeggen kan. Halleluja.
Halleluja. Ja, we prijzen u, Heer. We prijzen u, Heer. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penuhkan hidupku. Pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhan, lama janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja, datangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Hallelujah. Yes, we worship You, O Lord. We worship You, O Lord. You are awesome. Yes, Jesus. that you will be with me.
when I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear, and I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of a deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle. Oh, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. And I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. No, I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength, you're my defender. You're my refuge in the storm. And through these trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. And I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me. You amaze me. Redeem me. You call me as your own. You amaze me. Redeem me. You call me as your own. You amaze me. Redeem me. You call me as your own. And I am not alone. I am not alone. You will never for me. You will never leave me. I am not alone. I am
never leave me. Yes, you will never leave me. You will never leave me. Yes, Lord, you will never leave me. You will always be there. You will never leave me. Oh, yes, Lord, we worship you, Lord. You are awesome in this place. You are awesome in this place. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau besertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, perbuatanmu di hidupku. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, we bless you. We worship you. O Heer, u bent waardig. Alle lof en eer, Heer. U bent zo goed voor ons altijd, Heer. Hier zijn wij tezamen om u te loven en te prijzen, Heer. We zijn zo afhankelijk van u. We willen steeds uw stem horen, Heer. Leer ons, Heilige Geest, om gevoelig te zijn. Open onze oren, open onze ogen, Heer. Zodat we mogen zien en horen wat u zegt, wat u fluistert, Heer. En geef ons de kracht en de leiding om steeds te kunnen doen wat u van ons vraagt, Heer. Uw wil geschieden in elk leven, in ons leven. Dat ons leven welgevallig mogen zijn voor u, Heer. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Wie gaat mij vertalen? Trace. Ik doe. Wow. Het is goed als de video's allemaal aan zijn en dat je niet aan het luisteren bent terwijl je aan het slapen bent. Ik zou ten eerste... Akan sangat menyenangkan. Akan sungguh menyenangkan kalau videonya semua dibuka. Bisa kelihatan semuanya. Ibadah tidak disambil tidur, tidak disambil lain-lain. Anders predik ik tegenover lege video's zonder gezichten,
Dat is wel tegen de muur spreken, denk ik. Saya selalu ke tembok saja kalau tidak ada videonya. Het is leuk om jullie gezichtjes te zien. Het is lang geleden dat we nog samenkomen. Het is leuk als we ook een keer jullie gezichtjes zien. Hè? Kita hanya berkumpul sesekali saja, tapi akan menyenangkan kalau bisa lihat wajahnya satu persatu. Dan kunnen we zien hoeveel grijze haren is bijgekomen. Halleluja. Zo. Vandaag wil ik spreken over Mattheus 5, vers 13 tot en met 16. Hari ini saya akan berbicara tentang Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-18. Over zout der aarde en licht der wereld. Tentang terang dunia, garam dan terang dunia. Zoals jullie weten, zout is heel belangrijk in ons leven. Seperti yang saudara tahu semuanya bahwa garam itu sangat penting sekali di dalam hidup kita ini. Ten eerste voor ons lichaam. Penting untuk kapan tubuh kita. Natrium, chlorida en al die dingen, calcium. Als we te weinig van deze mineralen hebben, dan gaat ons lichaam niet goed functioneren. Ya, NaCl, kalsium, kalau tubuh kita kekurangan zat-zat ini, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam hidup tubuh kita. En dan vervolgens, zout is heel belangrijk in onze voeding. Dan garam itu juga penting sekali dalam onze voeding. Jelas tadi onze voeding. Ons eten. Di dalam makanan yang di dalam makanan yang kita makan. Eten zonder zout is niet zo lekker, vind ik. Makanan tanpa garam itu tidak enak rasanya. Zout geeft smaak aan het eten. Garam itu memberi rasa pada makanan. Is het duidelijk in mijn stem of is het te zacht? Is goed? Suaranya bagus, Om. Cuma internet saya kayaknya agak gangguan. Want als ik te luid zou spreken, krijg ik prikkel in mijn keel. Oké. Zout geeft smaak in het eten. Makanan itu memberi rasa pada garam memberi rasa pada makanan. Dus als we zout der aarde moeten zijn, dat wil zeggen dat we aangenaam moeten zijn voor onze omgeving. Jadi kalau kita harus menjadi garam dunia, itu artinya bahwa kita harus bisa diterima oleh dunia ini. Laten we lezen vers 13. Mari kita baca bersama ayat yang ke-13. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Zie je, zout die niet meer functioneert, wordt verworpen, heeft geen zin meer. Maaf Om, bisa diulangi lagi. Zout die niet meer functioneert, wordt verworpen, wordt niet meer gebruikt.
garam yang tidak berguna itu hanya akan dibuang, tidak akan dipakai lagi. Dus Jezus zegt dat we zout der aarde moeten zijn. Dat wil zeggen dat we ook aangenaam moeten zijn voor de anderen. Jadi, dengan kata lain, kalau kita ini adalah sebagai garam dunia, maka kita ini harus berguna bagi orang lain. Dus dat in onze aanwezigheid, dat de anderen ook comfortabel moeten zijn. Jadi, dengan keberadaan kita ini, orang-orang di sekitar kita juga akan merasa nyaman. Dat de anderen ook leuk zullen vinden als wij in hun omgeving zijn. Orang-orang akan merasa senang kalau kita ada di dekat mereka. Want we geven smaak in de omgeving. We geven de atmosfeer in de omgeving. Karena kita memberikan rasa, kita memberikan suasana yang menyenangkan, mempengaruhi suasana kepada sekitar kita. Dus als we in de aanwezigheid van anderen zoveel gaat klagen, zoveel gaat vloeken, dan gaat de anderen ook niet leuk vinden, denk ik. Nah, kalau keberadaan kita itu mendatangkan orang lain jadi mengomel, mengutuk, ya artinya mereka tidak senang dengan keberadaan kita, kehadiran kita. Zoals zout der aarde ook in onze werkomstandigheden. Dat de mensen ook graag hebben als we onder hun zijn. Sebagaimana kita di tempat bekerja, orang-orang di sekitar juga ingin bahwa kita itu ada menjadi bagian dari mereka. Zo we bepalen de atmosfeer rondom ons. Jadi kita menentukan suasana di sekitar kita. Zoals ook zout de smaak geeft aan de voeding. Sebagaimana garam itu memberikan rasa kepada makanan. Zou je leuk vinden als de mensen rondom jou steeds verdrietig zouden zijn, steeds aan het klagen zijn of steeds slechte dingen aan het spreken zijn? Kalau ketika kita ada, keberadaan kita itu orang-orang di sekitar kita masih merasakan kesedihan, terus mengomel, kemudian berbicara hal-hal yang tidak menyenangkan. Ik denk dat ze het niet leuk zouden vinden. Saya rasa artinya bahwa mereka tidak menyukai keberadaan kita ada di sekitar mereka. Dus als Jezus zegt, we zijn zout der aarde, dan wil zeggen dat Jezus ons de opdracht geeft, niet zozeer met onze... wacht, ik zal iets anders zeggen. Zout der aarde betekent dat we ook Jezus zouden kunnen uitstralen in de omgeving. Nah, kalau kita ini disebut sebagai garam dunia, maka kita ini harus memancarkan keberadaan Yesus yang ada di dalam diri kita kepada sekeliling kita. Niet zozeer met wat we zeggen over Jezus, maar eerder hoe we zijn. Bukan semata-mata dengan bahwa kita membicarakan tentang Yesus, tetapi bahwa keberadaan kita dengan tindak tanduk kita itu kita mencerminkan ada Yesus di dalam hidup kita. De functie van zout ten tweede is, die begoedt het eten van verdorvenheid, van rot worden, van verrotting, tegen verrotting. Zout is tegen verrotting. Fungsi garam yang kedua adalah garam itu mencegah atau menunda kebusukan. Dus zoals jullie weten, als een voeding veel zout krijgen, dan gaat die lang houdbaar zijn. Seperti yang kita tahu, kalau ada makanan, jenis makanan tertentu yang diberi banyak garam, maka dia akan lebih tahan lama. De zout der aarde wil eigenlijk spreken over de conditie van onze harten.
Jadi garam dunia ini menggambarkan keadaan dari hati kita. Dat we geen rotte hart zouden zijn vol met leugens, maar dat we een zuiver hart zouden moeten hebben. Bahwa kita tidak memiliki hati yang busuk, pahit, tetapi memiliki hati yang murni. Hart van goud. Hati yang seperti emas. Hart die spontaan is en goed is. Hati yang spontan, yang baik. Een hart vol van liefde van de Heer. Hati yang penuh dengan cinta dari Tuhan. Niet hart die vol van bitterheid is en die altijd slechte woorden zullen uitspugen. Bukan hati yang penuh dengan kepahitan, yang keluar dari perkataan kita itu adalah perkataan yang tidak menyenangkan. Het is niet een hart die steeds wil roddelen en andere mensen slecht maken. Jadi bukan hati yang selalu inginnya membicarakan orang, membicarakan kejelekan orang. Maar een hart die echt vol van liefde is, zodat de mensen aangenaam zouden zijn in onze omgeving. Tetapi hati yang penuh dengan kebaikan, sehingga orang itu merasa nyaman berada di sekitar kita. Want we zijn gestuurd om in de wereld te gaan. Sebab kita ini diutus untuk pergi kepada dunia ini. Onze taak is niet alleen onder de christenen te blijven, maar ook in de buitenwereld. Jadi tugas kita tuh tidak hanya tinggal diam di antara lingkungan orang-orang Tuhan, orang-orang Kristen, tetapi juga kepada dunia yang tidak mengenal Yesus. Want zoals jullie weten, de opdracht is ga heen. Seperti yang sudah ketahui semua, bahwa tugasnya adalah pergilah. En Jezus zegt niet, blijf thuis, blijf onder de gelovigen. Tuhan Yesus enggak bilang, tinggallah di rumah, tinggallah di antara orang-orang yang percaya. Een derde punt wat betreft zout ter aarde is, laten we lezen Markus 9, vers 50. Poin yang ketiga dari garam dunia, mari kita baca di dalam Markus. Markus berapa, Markus 9, vers 50. Markus 9 ayat yang ke-50. Het zout is goed, indien het zout echter zoutloos wordt, waarmee zult gij het smaak geven? Heb zout in uzelf en houd vrede onder elkander. Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dus zout in onszelf, zegt deze vers. Heb zout in uzelf. Jadi menurut ayat ini adalah bahwa milikilah garam di dalam hidupmu sendiri. Het is belangrijk dat we zout hebben in onszelf. Dat we de smaak kunnen geven. Sangat penting kalau kita memiliki garam di dalam hidup kita ini, maka kita ini memberi rasa kepada sekitar kita. Het zout in onszelf heeft te maken met vrede onder elkander. Garam di dalam hidup kita ini berhubungan dengan berdamai satu dengan yang lain. Dus als je zout ter aarde wil zijn, dan moet je ook eigenlijk vrede brengen in je omgeving. Jadi kalau kita mau jadi garam di dalam dunia ini, maka kita mesti membawa damai kepada sekitar itu. Wij zijn de kinderen van de Allerhoogste. We zijn vredemaker en vredebrenger. Kita ini adalah anak-anak dari Allah pencipta semesta ini, anak dari Allah yang memberi damai dan pembawa damai sejahtera.
Dus onder de gelovigen is eigenlijk niet de wil van God als we elkaar gaan bekritiseren, gaan vechten, gaan oneenigheid hebben enzovoort. Jadi bukanlah kehendak Tuhan kalau kita antara sesama orang-orang percaya itu saling mengkritik yang bukan membangun, maksudnya mengkritik yang menjatuhkan, saling menyikut, saling menyakiti satu dengan yang lain. Dat we bitter zijn tegenover elkaar. Bahwa kita memahitkan satu dengan yang lain. Maar we zijn vredebrenger, dat wil zeggen dat we steeds vergevingsgezind zijn tegenover elkaar. Jadi bahwa kita harus menjadi membawa damai di sekitar kita itu maksudnya bahwa kita harus memiliki hati yang mudah memaafkan dan membawa kenyamanan buat sekitar kita. Dus vredebrenger, vrede onder elkaar. Membawa damai sejahtera, membawa damai satu dengan yang lain. Dus lieve mensen, maak geen ruzie met elkaar. Als er fouten zijn, ga snel elkaar vergeven. Jadi, saudara semua, kalau kita bertengkar karena satu dua hal, maka cepat-cepatlah kita berdamai lagi. Want Jezus geeft ons de opdracht om zout der aarde te zijn, om de vrede te brengen hier op aarde. Salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai menjadi garam dunia adalah bahwa kita membawa atau menjadi damai buat sekitar kita. Mattheus 5 vers 9. Kembali ke di dalam Matius 5 ayat 9. Wacht, ik ben iets aan het zoeken, een momentje. Ja. Mattheus 5 vers 9 zegt het volgende. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Ya, Matius 5 ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Wie zijn de kinderen van de Allerhoogste? Dat zijn mensen die vrede brengen. Jadi siapakah anak-anak yang punya kerajaan surga itu? Yaitu mereka yang membawa damai sejahtera. Oké, we gaan verder naar Mattheus 5 vers 14. Kita akan kembali pada Matius 5 ayat 14. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lam aan en zet haar onder de korenmat, maar op de standaard. En ze schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Mute. Om, nggak ada suaranya lagi.
Wat zegt Jezus eigenlijk? Laten we het licht der wereld zijn. Yesus berkata di dalam ayat ini bahwa jadilah terang dunia. En hij zegt ook, als je een lamp bent, als je licht bent, ga je niet onder de tapijten gaan je schuilplaats nemen. Dan Tuhan berkata, kalau kita ini adalah terang, adalah lampu, maka kita tidak akan bersembunyi di bawah karpet. Het licht moet op een standaard geplaatst worden. Sebab yang namanya terang atau lampu itu harus ditaruh di sebuah tiang atau ditaruh pada sebuah standar. Zodat het licht zichtbaar is voor iedereen. Supaya terang ini bisa kelihatan ke semua orang, bisa dilihat sama semua orang. En het licht hebben in de wereld, dat wil zeggen, vers 16, toon je goede werken, de werken die goed is. Ya, jadi bagaimana kita menjadi terang buat dunia ini, yaitu melalui perbuatan kita yang baik. Toon je goede werken, toon de werken die rechtvaardig zijn. Perlihatkanlah perbuatan kita, perbuatan yang baik. Toon dat je gehoorzaam bent aan de Heere God. Perlihatkanlah bahwa kita ini taat kepada Tuhan. Toon dat je de mensen lief hebben. Perlihatkanlah bahwa kita ini punya kasih kepada yang lain. Toon dat je hart zuiver en van goud is. Perlihatkanlah bahwa hati kita itu adalah hati yang semurni emas. Zodat het licht kan schijnen in de duisternis. Sehingga terang itu bisa memancar, menerangi di dalam gelap. Hoe kunnen we licht zijn als we gewoonweg in de kerk blijven of onder de christenen blijven? Bagaimana kita bisa menjadi terang buat dunia ini kalau kita hanya tinggal di dalam gereja, di dalam perkumpulan anak-anak Tuhan dan tidak pergi keluar kepada dunia ini? Soms denken we gaan maar gewoon vrienden zoeken onder de christenen, van de kerk. Banyak dari kita seringkali berpikir, saya mau nyari teman yang anak-anak Tuhan aja, teman-teman segereja saja. Ya. Als je onder de kerk blijft, dan inderdaad, het is licht die schijnt, maar de buitenwereld verhongeren. Ya, kalau seperti itu artinya bahwa terang itu memang ada, kita punya terang itu, tetapi dunia ini tidak menerima terang yang ada dalam hidup kita. Want als Jezus zegt schijn in de wereld, zegt hij zegt niet schijn in de kerk. Padahal Tuhan Yesus bilang, bersinarlah, terangilah dunia ini, bukan bersembunyilah di dalam gereja. De kerk moet je niet meer verlichten, ze zijn al verlicht, maar de wereld moet verlicht worden. Gereja mah nggak usah diterangi lagi karena dia sudah terang. Tetapi dunia inilah yang perlu diterangi. Breng vrede in de wereld. Bawalah damai sejahtera kepada dunia ini. Geef smaak in de wereld, dat de mensen jou leuk zullen vinden en Jezus zullen ontmoeten. Berilah rasa kepada dunia ini, sehingga orang-orang itu merasa nyaman dengan kehadiran kita dan mereka bisa melihat Yesus dan mengalami Yesus. Toon de vrucht van de geest, de goede karakter van de Heer Jezus. Perlihatkan ke-9 karunia buah-buah roh. Heb zelfbeheersing tegenover de andere mensen en niet zomaar impulsief of kwaad worden. Lihatlah kepada dunia secara aktif, jangan menarik diri, jangan impulsif. Heb geduld met de anderen. Milikilah kesabaran kepada yang lain. Zodat de anderen de Heer zullen zien in je leven. Supaya orang-orang lain di sekitar kita tuh melihat ada Yesus hidup di dalam kita. Sommige mensen denken, ik ga mij terugtrekken in een afzonderlijke plaats, in een klooster of tempel, en ik wil God dienen. Beberapa orang punya berpikir,
Saya akan keluar dari dunia ini, dari kegiatan sehari-hari, menarik diri, tinggal di dalam tempat ibadah, dan saya akan melakukan pelayanan di dalam tempat ibadah itu. Als je in een afzonderlijke plaats buiten de wereld, in een tempel of zoiets, God gaat dienen, hoe bereik je de wereld? Kalau kita melakukan hal itu, berada di satu tempat yang sepi, tersendiri, di dalam sebuah tempat ibadah, melayani di dalam situ, lalu bagaimana kita bisa dunia itu melihat terang yang ada di dalam kita? Bagaimana kita bisa menerangi dunia? Hoe kunnen we onze geduld beoefenen als we gewoon alleen zijn? Als je alleen bent, dan ben je altijd geduldig. Bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita kalau kita ini hanya seorang diri saja selalu? Kita nggak bisa berlatih kesabaran. Er is niemand die je kwetst, er is niemand die iets negatiefs tegen je spreekt en je blijft geduldig hebben. Kita tentu saja punya kesabaran karena tidak ada orang yang yang ngomong jelek kepada kita, yang menyakiti kita. Geduld hebben, de karakter van de Heilige Geest, kan je alleen hebben als je in interactie bent met anderen ook. Kesabaran yang menjadi salah satu buah roh ini akan bisa diwujudkan kalau kita ini memiliki interaksi, memiliki hubungan dengan orang-orang banyak di sekitar kita. Dus daarom zegt Jezus, wees het licht van de wereld. Makanya Tuhan itu bilang, jadilah terang untuk dunia ini. Dus de conclusie is het volgende. Onze opdracht is niet in de kerk blijven, maar ga heen, ga naar buiten, ga de wereld in. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah bukan tinggallah di dalam gereja, tetapi pergilah keluar kepada dunia ini. Maak niet alleen vrienden in de kerk, maar maak vrienden daar buiten, op je werk, waar je ook maar bent. Jangan hanya mencari pertemanan, persahabatan di antara orang-orang percaya di dalam gereja, tetapi bertemanlah sebanyak-banyaknya dengan orang-orang di sekitar kita, dimanapun juga kita berada, mungkin di tempat pekerjaan atau dimanapun juga. Want we zijn zo gezegend en onze opdracht is tot zegen voor vele anderen. Sebab kita ini sudah sangat-sangat diberkati, dan tugas kita adalah jadilah berkat untuk dunia ini, untuk orang-orang di sekitar kita. Ik zal nog een vers citeren. Dat is een opdracht dat God aan Abraham gaf. Untuk menjadi itu juga adalah tugas yang Tuhan berikan kepada Abraham. Genesis 12, vers 1. Terdapat di dalam Kejadian 12. De Heere nu zegt tot Abraham, ga uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Vers 2. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten der aardsbodem gezegend worden. Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wat zegt God tegen Abraham? Ga uit die huis, ga uit die maagschap. Dus dat is symbolisch. Ga uit de kerk, de wereld in. Ya, apa kata Tuhan kepada Abraham?
pergi dari sanak saudaramu, pergi dari rumah ini, pergilah. Dengan kata lain, saat ini buat kita adalah pergi dari gerejamu. Ik zeg weg uit de kerk, dat wil niet zeggen dat je weggaat uit de kerk, maar symbolisch dat je niet alleen in de kerk blijft, maar ook de wereld ingaat. Maksudnya di sini pergi dari gerejamu bukan berarti pergi dari jemaat di gereja, tetapi secara simbolis adalah melangkahlah keluar dari gerejamu kepada dunia ini. Je hebt goed vertaald, Chris. En God zegt ook tegen Abraham, ik heb u gezegend. Dus God zegt tegen ons, ik heb jullie gezegend toen jullie wedergeboren zijn. En ga nu in de wereld tot zegen voor vele anderen. Ya, Tuhan berkata kepada Abraham, aku sudah memberkati engkau. Engkau akan menjadi berkat. Itu buat kita juga bahwa Tuhan itu sudah memberkati kita dengan melimpah-limpah. Maka Tuhan berkata, pergilah keluar dan jadilah berkat untuk sekelilingmu. Dus de laatste conclusie is het volgende. We zijn gezegend, laten we tot zegen zijn voor de anderen. Dan kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa kita ini sudah diberkati dan maka marilah kita menjadi berkat untuk orang lain di sekitar kita. Laten we zout van de aarde en licht van de wereld zijn. Biarlah kita menjadi garam buat dunia ini dan menjadi terang buat dunia ini. Dat de mensen in onze omgeving ons graag zouden zien en graag met ons optrekken. Dan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan dengan senang hati mencari kita, menemui kita, dan dengan senang hati berhubungan, berinteraksi dengan kita. En dat je niet zo wettisch zou zijn en dan je gaat dan de fouten van anderen begint te bekritiseren en begint hun te verbeteren. Dan janganlah kita itu menyoroti yang lain dengan melihat kesalahan-kesalahan mereka, kemudian menyalahkan mereka dan membuat mereka menjadi pahit hati. Laten we tot steun zijn voor de ander. Biarlah kita menjadi berkat untuk yang lain, menjadi kemanisan untuk yang lain. Laten we de ander lief hebben zoals Jezus ons lief heeft. Biarlah kita memiliki kasih untuk yang lain seperti Yesus itu adalah kasih. Door zo te doen, zal Jezus gekend worden, ook in de harten van de anderen. Sehingga dunia ini tuh akan melihat ada Yesus. Evangeliseren betekent zout zijn van de aarde en licht van de wereld zijn. Mengabarkan Injil itu berarti bahwa kita menjadi garam dan terang dunia. Niet dat je zo gaat prediken tegenover iedereen. Bukan semata-mata bahwa kita itu ngotbahin orang lain. En je zegt bekeer je, anders ga je naar de hel. Terus bilang sama yang lain, hei bertobat kamu, kalau enggak nanti kamu masuk neraka. Laten we de liefde van de Heer verspreiden onder de mens. Tapi biarlah kita menyebarkan kasih dari Allah Bapa itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Laten we afsluiten met een gebed. Vader in de hemel, we danken u voor uw liefde voor ons allen. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Dank u dat u ons een nieuw leven gegeven hebt, een leven tot in de eeuwigheid. Terima kasih bahwa Engkau memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal kepada setiap kami. Dank u dat u ons een leven gegeven hebt, een leven in overvloed. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. We vragen vergeving, Heer, voor onze verkeerde uitspraken of daden die we nog altijd doen.
Kami minta ampun Tuhan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan dalam kami mengucapkan kata-kata maupun dalam kami bertingkah laku selama ini. Heilige Geest, kom met uw verfrissing. Kom met uw kracht in ons leven. Roh Kudus, Engkau datang dengan penuh damai sejahtera. En dat de vrede van de Heer en de vreugde van de Heilige Geest in onze harten mogen zijn. Sehingga damai sejahtera dan ketenangan dari Bapa di surga dan dari Engkau Roh Kudus memenuhi hati setiap kami. Dat elk van ons een vredemaker of brenger kunnen zijn hier op aarde. Sehingga kami masing-masing ini bisa membawa damai sejahtera sekitar kami. We brengen vrede onder de mensen. Kami membawa damai, menjadi damai untuk setiap orang. Dank u voor al uw zegen en uw bescherming over ons allen. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu dan perlindungan-Mu untuk setiap kami. In de machtige naam van Jezus Christus, wij danken u voor alles. Halleluja. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Halleluja. God zegen jullie allen en een fijne zondag wens ik jullie allen. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Halleluja.